सुप्रभात ओडिशा आज भिडियो रे आपन को स्वागत। आसंतु जानिबा आज टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर। सृष्टि है लघुचाप सतर्क रहा जिलापाल को कहले स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। बंगोपसागर दुईटी लघुचाप सृष्टि होगा पर यह द्वारा प्रभावित होगाक 14 जिलार जिलापाल को सतर्क रहा परामर्श देइचंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। लघुचाप प्रभाव में उत्तर बंगोपसागर अवस्थित बंगोपसागर गभीर समुद्र अंचल 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत पवन बहिबार संभावना रही। दृष्टि रखी मत्स्यजीवी मानक 18 जुलाई 2024 रे उत्तर बंगोपसागर उत्तर समुद्र गभीर समुद्र अंचल को न जावाक परामर्श दी जाए। ओडिशा उपकूल में उत्तर बंगोपसागर पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में 19 ରୁ 22 जुलाई 2024 पर्यंत न जावाक परामर्श दी जाए। सेहीपरि समुद्र में मत्स्यजीवी मानक उपकूल फेरने को परामर्श दी जाए। लघुचाप प्रभाव में अधिक प्रभावित होगा जिलागुड़िक यथा मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, गंजाम, खर्दा, नयागढ़, पुरी, बौद्ध एवं सोनपुर जिलापाल एवं भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन कमिशनर, कटक म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन कमिशनर, ब्रह्मपुर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन कमिशनर को मध्य सतर्क रहा परामर्श दी जाए। लगातार दुईटी लघुचाप सृष्टि होगा फल ओडिशार अनेक जिले में वर्षा होबार संभावना रही। एपरि अति प्रबल वर्षा हेले फ्लश फ्लड बन्या परिस्थिति हो पारे। पहाड़ अंचल भूस्खलन होबार संभावना सहित जेकोसी घटनार सामना करने को प्रस्तुत रहा क्षेत्र स्तर अधिकारी को परामर्श दी जाए। सृष्ट लघुचाप प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य गंजाम, गजपति, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु एही 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग दी जाए। सेहीभଳି नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, नयागढ़, खर्दा एवं पुरी जिलार प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी कराई। अस्थायी भंडार को स्थानांतर है महाप्रभुक रत्न भंडार सामग्री। महाप्रभुक भीतर रत्न भंडार गतकाली भंडार को स्थानांतरित होइछि। एही काम करिया पई प्राय 7.5 घंटा समय लागिछि। रत्न भंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ गुरुवार संध्यारे गणमाध्यम को यही प्रतिक्रिया दैछन्ति। श्रीमंदिर रत्न भंडार बाहरिला परे गणमाध्यम को से कहिसन्ति पूर्वर प्रथम दफारे गत 14 तारिख में बाहर भंडार खोल जाइथिबा बेले आज बहु प्रतीक्षित भीतर रत्न भंडार खोली। ओडिशावासी जो आशा और आशंका थिला ताहा दूर होइछि। सबु अलंकार सुरक्षित रहिछि। या अस्थायी स्ट्रंग रूम को स्थानांतरित करा जाइछि। जस्टिस विश्वनाथ रथ कहिसन्ति महाप्रभुक आशीर्वाद आमे भीतर को प्रवेश करिथिलु। समस्ते दिव्य मनरे प्रवेश करिथिलु। सिंहद्वार सम्मुख रथारूढ़ महाप्रभुक दर्शन करी आशीर्वाद लाभ करिथिलु। या पर समस्ते एकाठी श्रीमंदिर को प्रवेश करिथिलु। माँ विमला, माँ लक्ष्मी पार्श्व देवादेवी दर्शन करिया परे पारंपरिक धोती गामुछा परिधान करिथिलु। समस्त कमिटी सदस्य एवं शुभ मुहूर्त दिन 9:51 समय भंडार को प्रवेश करिथिलु। भीतर रत्न भंडार 3टी काच आलमीरा, गोटे स्टील आलमीरा थिला, 3टी सिंदूक मध्य थिला। राज्य सरकार SOP अनुଯାयी रत्न भंडार प्रवेश करिथिलु। रत्न भंडार भितर गुप्त भंडार की किछि सुडंग नाही। कांथ को आउजी थिला सबु आलमीरा, सिंदूक कढ़ा जाइतिला। आम आखिरे आमे जेमिति किछि सुडंग देखि परिलु नाही। गुप्त भंडार सुडंग हेउथुवा चर्चा तथ्य पर्यवेक्षित नुहे, केवल गुजब बोली जस्टिस विश्वनाथ रथ कहिसन्ति। आहार योजना बंद हेबो नाही। साधारण लोकंकु 5 टंकारे मिलुथुवा भोजन आहार योजना बंद हेबो नाही। आहार प्रति लोकंक आग्रह अछि और सेथिप्रति गुरुत्व दिया जाउछि बोली कहिसन्ति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। सेपटे आहार योजनार ना परिवर्तन नहीं परवर्ती समय समीक्षा मध्य कराजियो बोली कहिसन्ति मंत्री। आज भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रो आहार केन्द्र परिदर्शन अवसर में मंत्री यही सूचना दैछन्ति। एही योजना रे सुस्थ और परिष्कार परिवेश रे पुष्टिकर खाद्य देवा उपरे मंत्री गुरुत्वारोप करछन्ति। सेहीभଳି आहार योजना रे मिलुथुवा खाद्य निम्नमानर थिले BMC अधिकारी किंबा जिलापाल को जणाइबाकू मंत्री साधारण लोकों को परामर्श दैछन्ति। बड़ बजेट आनी पारंती मोहन सरकार। एथर छुई पारे 3 लाख कोटी। मंत्री परिषद बैठक में पूर्णांग बजेट उपरे बाजिला मोहर। राज्य में प्रथम थर बीजेपी सरकार गठन करिया परे उपस्थापन करियाकू जाउछि प्रथम बजेट। याकू नै आज मंत्री परिषद बैठक बसिछि। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में चिठी प्रस्ताव उपरे मोहर बाजिछि। बजेट को नहीं तुहाकू तुहा आलोचना पर्यालोचना करुछन्ति मोहन सरकार। कारण यह बजेट रे सरकारक पई दुईटी बड़ चैलेंज रही। प्रथम चैलेंज निर्वाचन में बीजेपी देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण करने। द्वितीय चैलेंज हेउछि पूर्व सरकार योजनागुड़ी को जारी रखिबा। कहुछि लोकंक आशा आकांक्षा को पूरण करने पई बड़ बजेट आनीपारती मोहन सरकार। बजेटर आकार 3 लाख कोटी टंका छुईपारे बोली चर्चा हेउछि। 3 कोटी घर देबे केंद्र सरकार। सहायता राशि भी बढ़िबो। तृतीय थर पई प्रधानमंत्री कार्यकाल आरंभ कर सारिछन्ति नरेंद्र मोदी। आ कार्यभार आरंभ करू करू बड़ घोषणा करथिले प्रधानमंत्री। शपथ नेबा परे दायित्व नेबार प्रथम दिन चाषींक पई बड़ घोषणा करथिले प्रधानमंत्री। आ ताहा थिला PM किसान योजना रे चाषींक अकाउंट को टंका जीव।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 17ତମ କିସ୍ତି ଦେଶର ମୋଟ 9,30,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। କାର୍ଯ୍ୟକଳା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ଯେପରି ଜଣେ ବି ବାସଗୃହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ନବୀନ ଗଢ଼ିଲେ ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍। ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାସୀନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଆସେ। ବ୍ରିଟେନ୍ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରଥାରେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱେଡ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବା ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସାମିଲ ବିରୋଧୀ ନେତା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ ବିଭାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ସମେତ ଅନେକ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହି ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ନୁହେଁ। ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛାୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବଡ଼ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଏପରିକି ଗୋଟାଏ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ 2-3 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଧବାର ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ 50 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଅଫିସରୁ ସରକାର ଶୁଣିବେ ଗୁହାରି, ଏଣିକି ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଚାଲିବ ସରକାର। ବିଜେପି ଅଫିସରୁ ସରକାର ଶୁଣିବେ ଗୁହାରି। ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି? କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଅଭାବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ସୋମବାର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ ଅଭିଯୋଗ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠାରେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଧାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦଳୀୟ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ସମସ୍ୟାର ଶୁଣାଣି କେତେ ନିରପେକ୍ଷ? ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ।